May tanong ako. Anong tawag sa hayop na lagi nauuntog? Ano? Ano, Ken? Ano? Anong tawag sa hayop na laging nauuntog? Ano? Face. Snot face? Ha? Ice. Ice girl. Ba? Ice. Ano? Ice girl. Ano nga? Bibidyo nga ako pag-edit ka. Magagawin mo. Nagtatanong pa nga ako eh. Anong tawag sa hayop na lagi nauuntog? Ano? Sagot. Sagot, Ken. Yeah. Ano? Siret? Ano nga? Elepante. Hindi. Ano? Aso? Aso? Alam bakit? No? Dug, 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 dug. Anong hayop ang di tinatabla ng bala? Ano? What animal? What animal does Boar. not affect bullet? Bullet. Boar. Boar? Lion. Lion daw siya. No. Ikaw, what's your guess? What animal does not tinatamaan ng bala? Snail? No. Snail. Siret. Hint. Ano siya? Isda. Tiger. Isda siya, isda. Ano sa'yo? Tiger. Tiger? Flower horn. No, no, not lion. Isda nga, isda. Yeah. Is that? Bangus! I win. Kinain mo kanina yung bangus ha. I win. Yung ahin? No, not bangus. Ikaw. Fish. Fish. Ah, sirida. Hint. Shark. Heart. What American shark? shark. Pating. American shark. Isa lang. Galingan. Shark. Am I right? Di nga, pating nga. Pating. Pating. Yeah, it's a shark. How? What's a pating? What is a pating? Can you say? Shark. Shark. Pating. Ibig sabihin, pating. Doon yung bala pag dito matama sa metal. Pating. Pating. Nag-iisa natin. Yes.